आमे गणतंत्र राष्ट्र निवास करुछु। प्रभु जीशु तांकरी शास्त्र रे गणतंत्र को प्रतिफलन कले। धर्म ताहार कार्य करिवो, आधिपत्य शासन ताहार नियम अनुसार कार्य करिवो, किंतु प्रतिटी लोके स्वाधीनतार जीवन काटिबे। गलातिया 5:1-2 पाउल कहंती, स्वाधीनता निमंते ख्रीष्ट तुम्ह मानकु मुक्त करिछंती। दासत्वर जुआल रे जोचा जाओ नाई। देश रे वर्ग भेद थिला, जाति भेद थिला। लोके अनेक प्रकार समस्या, रास्ता रे चलिबार अधिकार नथिला, नल रे पानी काढ़िबार अधिकार नथिला, समाज रे कहिबार अधिकार नथिला, गोटे उच्च जातिर लोकर घर दांडरे ठिया हेबार अधिकार नथिला। रास्ता रे जदि चलिबे पछरे एक एक डाल बंधा हेथिबो, से डाल देई से जेउ रास्ता रे जाउथबो से रास्ता सफा होथबो। एमिति परिस्थिति, देशर परिस्थिति। आज जो माने दलित सटंती, जो माने देशर बैकवर्ड बैकग्राउंड रू से माने आसंती, एपरोपरी आगरे ए प्रकार सुविधा नथिला। समाज रे कौन से मूल्य नथिला। जे मानको सामाजिक जीवन रे मस्तक टेकिकी बंचिबार अधिकार नथिला। अपमान जे मानको पाखरे ठिया कराय नाय, करा जाय नाय, जे मानको सम्मान रे भलो कथा कुहा जाय नाय। देश रे बहुत किछि अनैतिक धर्मवाद परिचालित होता। एमाने निजर लज्जा को आवृत करिवार अधिकार नथिला। एमाने वस्त्र पिंधिबार अधिकार नथिला। जानि छथि कथा कि दुखर परिस्थिति थिला। एमाने निजर बक्ष को आवृत करिवार अधिकार पाउ नथिले, मारि दिया जाउथिला। धर्म मंत्र उच्चारण करिवार अधिकार सेमानकर नथिला। गोटे निष्पेषित को अछूत को जदि बाहरिबार अछि, से केते बेले बाहरिबो? मध्याह्न बेले बाहरिबो। काहे कि बाहरिबो? मध्याह्न बेला सूर्य मस्त करे थिबो, तार छाई एपटे सेपटे पड़िबो नाही। छाई पड़िबा एक पोल्यूशन बोली विवेचना करा जाउथला। जे कोनोसी दलित छुआ जदि मंत्र पढ़िबो, तार जीभ काटी दिया जाबो। मंदिर रे प्रवेश करिवे नाही सेमाने। धर्म विभाजन। किंतु बाइबल आम्भमान को धर्म विभाजन ठारो मुक्त करे। तेणु करी प्रभु तांकर नूतन नियम रे परिचय दियंते। रोमियो 10:12 पदरे कोन बोली कुहा जाय जे पाउल कहती, ईश्वर समस्तंकर जे केहि तांको ठारे प्रार्थना करे, प्रभु ताहाकू ताहार निकटवर्ती। केवल जे इस्राएल को प्रभु मिस्र रक्षा कले से कथा नुह, आम देश को मध्य प्रभु रक्षा करिछथि। जेतबेले स्वाधीनता संग्रामी माने अहिंसा आंदोलन कले, महात्मा गांधी से एक नारा लगौथिले, ताहांकर एक अहिंसा भित्तिक तथ्य थिला। गोटे गालरे जे चापुड़ा मारुछि, आ गोटे देखाइ दियो। ए कथा तो जीसु कहले। आमे होय तो आमर ज्ञान अनुसार विभाजित हो जाइछ, किंतु प्रभु समस्त रिलीजियस डिविजन को प्रभु भांगिले। आम हाथर अन्य माने पीबे नाई। दिन थिला आमर डंब समाज क्रिमिनल ट्राइब बोली कहा जाउथला। आमको किछु नथिले। चा जदि पीबा को जिबे, चा पीला परे आंभर ग्लास को आमे निजे ही धोई समर्पण को रखी दउथु। जदि दुकान को जिबे, दुकान रे जदि किछि किनिले पैसा आपण रखी देबे, हाथ रे देई परिबे नाही। जिनिस आपण को मध्य हाथ रे दिया जिवो ना, रखी दिया जिवो। अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी भारत देशर सबठार घृण्य विषय बोली कहिबे। सबठार घृण्य। एणु डॉक्टर अंबेडकर तांकर जीवन के आपण माने पढ़िबा दरकार। संविधान को प्रतिटी ख्रिस्टियन पढ़ते।
ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ସ୍କୁଲରେ ବସିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା, ସ୍କୁଲରେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। କି ଦୁଃଖ, କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମ ଦେଶ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ କେହି ବାହାରି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରି ଡିଗ୍ରୀ ଯାହା କରିଥିଲା। ସେ ଦୁନିଆକୁ ସାବିତ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇକି ଦେଖ ସେମାନେ କଣ କରିପାରନ୍ତି। ଅଣ୍ଟଚେବିଲିଟି ଆମ ଦେଶରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କି ଘୃଣ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଉପରେ ପରିସ୍ରା କରିଦିଅନ୍ତି। ଚର୍ମକୁ ଦେଖି, ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଦେଖି ଆମକୁ କେମିତି ଘୃଣା ଆସେ, ଯେହେତୁ ଆମେ କେମିତି ମଣିଷ ବୋଲି କହିବା ନିଜ। ଲୋକେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ କାହାର ଡାକରେ ଛେପ ପକାଇବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡିଟେ ବାନ୍ଧିକି ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଛେପ ସୁଦ୍ଧା ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଲୋକ କନ୍ୟା ଯଦି ଗୋଟିଏ ନିଚ ଜାତିର ଲୋକକୁ ଦେଖେ ତାହାର ଆଖିର ଭିତର ଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର କରି ବସେ, ଭିତର ଭାଗକୁ ଧୋଇ ବସେ। ଏତେ ଘୃଣ୍ୟ ମାନସିକତା। କାଷ୍ଟିଜମ ଏହା ରିଲିଜିୟନରୁ ଆସେ ନାହିଁ, ଏହା ଗୋଟେ ଡୋମିନେଣ୍ଟ ମେଣ୍ଟାଲିଟିରୁ ଆସେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ବାଇବଲରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥିଲେ ଯେମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଯଦି ଲେବୀ ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 45 ପଦ ଦେଖିବେ, କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଛୁଁ ନଥିଲେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଥିଲା, କାହିଁକି ସେ ସମୟରେ କୌଣସି ସେକ୍ୟୁର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନଥିଲା। କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ମାନେ ସେ ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ମହାମାରୀ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଦୂରେଇ ରଖିଲେ ତାକୁ। ଇସ୍ରାଏଲର କେତେ ଗୋଟି ପଣ୍ଡିତଗଣ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଉପରେ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବନ୍ଦ କଲେ। ଯୀଶୁ ହାତ ବଢାଇଲେ, ଛୁଇଁଲେ। ଯାହାକୁ ଛୁଇଁଲେ ଅଶୁଚି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯୀଶୁ ଏଇ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବକୁ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତି। ଆମେ ଜଣକୁ ଛୁଇଁଲେ ସେ ଅଶୁଚି ହୁଏ ନାହିଁ କି ମୁଁ ନିଜେ ଅଶୁଚି ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରେମର ଗୋଟେ ଶୁଚି ଅବସ୍ଥା, ଶୁଦ୍ଧତା, ପବିତ୍ରତା ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଫରେନର ଆସିଲେ ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଶେକ୍ କରିବା ଶିଖାଇଲେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଟା ଥିଲା ଯେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବକୁ ଦୂର କର। ସେ ଆମର ହାତକୁ ଛୁଇଁଲେ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଆରେ ଏମାନେ ମତେ ଘୃଣା କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯୋଉ ଧର୍ମରେ ଅଛି, ଯୋଉ ଜାତି ବୋଲି ମୁଁ ବିବେଚିତ ହେଇଛି, ଅନେକ ତ ମତେ ଛୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। 30 ହାତ ଦୂରକୁ ମତେ ଠିଆ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବେଳେ ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତ ଆସିଲେ ମୋର ହାତ ଧରି ଛୁଉଁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ତ ଏତେ ସଫା, ଫରେନର ମାନେ ତ କେତେ କ୍ଲିନ୍ ଥିବେ, ଗୋରା ଥିବେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲୋକ ମୋ ପରି ଗୋଟେ ଅଛୁତକୁ ଛୁଉଁଛନ୍ତି। ସୁସମାଚାର ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା। ଧର୍ମ ଭାଇଚାରାର କଥା କହିବା ଦରକାର, ଧର୍ମ ଏକତା ଆଣିବା ଦରକାର, ଧର୍ମ ସମାନତା ଦଉଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୃଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଧି ଓ ବିଧାନକୁ ନ ଜାଣି ବେଳେ ବେଳେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରେ, ଅନ୍ୟକୁ ନିଜଠାରୁ ନିଚ ମନେ କରେ। କାହିଁକି ଆମେ ସଠିକ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିନଥାଉ। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ କରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କୌଣସି ଭେଦ ତହିଁରେ ନଥିଲା। ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଧର୍ମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନାହିଁ। ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ବର୍ଣ୍ଣକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନାହିଁ। ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ।